Wala man si Kilay. Ganina rami nang ita ni Kilay. Wala si Kilay diha. Alright, let's go there. In the other side. There? Wala si Kilay diha. Ingon sila nada diri ning standby pero wala man. Tara. Let's go. Tanaw na mo dito sa Pika side sa nasulod na po ito sa Peaceport siguro. Wala dito. Ang tanaw diri guys. Ito, na ba dito? Sa dog. Tapos doon. Fighting Kilay. Why do you think Kilay is here? I don't know. Let's take there. Pas Kilay tambay diri. Kilay ko naman nila dire. Ito ganyan butag. Ah, diri to Kilay ganina. Diri nagsambay si Kilay. Dakaw grupo. Diri sa inyo gyud mag-standby. Ano rami bay? Anang wag niyo bayi. Ganina man dire man to. Mo day na po nang duha ka laki kanang sig pamugno na sig pamugno niya. Are man naman Lupig mo siya na. Mo man na sig pamugno niya. Tungtong siya dire sa mga. Ah. Pero gabi ganina buntag diri to. Tungtong, are tungtong siya dire. Diri to matuog usahay. Ah. Lupig na siya dire dire. Rami bay. Abisig na dia siguro. Tanang. Wala na kay tuba tay. Ana kay tuba papalit ako tuba be. Akin ni. Ala Jason. Di usa ka bowl ra. Ako ra kim nun. Dugayan ako kainom man eh. What's that? Let's drink tuba while waiting ni Kilay. Mubalik siguro ron tayo no. What's to ba? Tulat-tulato na rin tayo. What's that? Si coconut wine. We'll stay here for a while ha. Mag-wait na ni Kilay mubalik. Bi, dia sigda ko doyan siya dia man ka. Lantay. Magulat sa aming Kilay guys. Kaya dito daw siya nagtatambay. Wala kasi doon sa loob. Ilang ano, 2 days na daw di mo. Wala na, huwag na tuba. Lutong na guys. First time kainom ulit ng tuba. Pila ka adlaw na to ka standby diri tay? Bago lang no? Kay katong niagi dito man to speakers ng standby. Di kami nakita ni Kilay pero baka pumasok sa Peaceport kasi. Tangkol lang. Kadang hatidan ko na lang ng pagkain dito. Jason, wait for me. I'm lipong tuba. Ali, hold your hand. Because of the tuba. Yes. It's not a beer. No, I cannot drive. Club the thing that you drink Yes, I think I cannot. We cannot go home because I can't drive. because you live poor. Yes. Do you know what is tuba? I think why? Yes, it's a coconut. Why did you drink it? I just drink it. Cause I just miss it, and we're waiting for Kilay to come back ba? Because you didn't know. I know. I just want to drink some one. To forget the The what? to forget the problem sometimes. And to drink some tuba so that I'll be one. To relax myself. Oh, did you pay it? Yes, it's it only worth 30 pesos. I said you paying it. And lipong ko sa tuba, guys. First time mag-inom ulit with Jason. If you grow big, you want to drink with Papa tuba. Does it taste good? It's so sweet. No, So sweet like sugar. I don't like smell.
Do you like the smell? Yeah. Dito kasi yun si Kilay dati nagtambay. Huh? Dito. Kilay ba? Mama sa Odris Kilay no? Wala. Ano mo tambay dito? Dito. Hindi pa makauli guys. Alasing sa tuba. Ano siya? Nasino yata si Jim? Ha? Pilay ba? Nalipat. Doha. Nagahila yun ng ano. Uy, porter ba kasama yung porter? Na-promote na siguro. Na-promote siya. Sa Eh, Pau-Pau. Pau-Pau. Tamba ba ito pa si Pau-Pau at Buddy? Mataba. promote din si Pilay. Hoy, ayaw Buddy! Nauli na, Kilay! Nahubog na ko dito sa kuha na. Naghulat ni Mulay, Lilay. Nate kanon dia, guys? Dala, Lilay! Sus! Naik kamay kanon. Dali! Sus! Nahubog na nang kog hinulat ni mo dito, Lay. Huwag yun ka na, kuha na, mismo lang sa Lay. Huwag may andam. Para mulakaw na po kagkalit. Ano na resulta sa lagan guys tanan. Bulingit naman kay Kalay. Ano na sa kay lutuan na kaon niya. Si Kilay bulingit na kay tanan. Let's go to the No, ay feed sa Kilay kay di mo ka mo dumdum uli diri lay.